Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali sama kawan-kawan pembahasan gabungan angkatan pertama kedua dan keempat di hari ke-12 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah di pembelajaran kitab Syarhul Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sejak minggu lalu materi kita masih membahas tentang hukum taklif yang kedua al-mandub, di mana sebelumnya kita bahas tentang pendapatnya Imam Ahmad bahwa salat witir barang siapa meninggalkannya maka tidak diterima persaksiannya. Itu hukumannya di dunia. Dikarenakan meremehkan hal yang mandub. Itu materi kita minggu lalu. Jadi sebabnya beliau memandang bahwa salat witir itu wajib dan dihukum bagi orang yang meremehkannya terus menerus ya, yang meninggalkannya secara terus menerus, secara dawam, ditinggalkan salat witir maka persaksiannya ditolak. Namun bagi yang terkadang saja dia kadang menjalankan, kadang meninggalkan, enggak termasuk. Jadi yang dihukum ditolak persaksiannya yang senantiasa meninggalkan witir secara dawam. Hari ini kita bahas yang bawahnya masih diskusi halaman 42 Safasaniyah wal Arbaun. Mau Putri mungkin kita beri kesempatan. Fa in qila, Bismillah. Fa in qila kaifa yakunul mandubu mukallafan bihi ma'a taklif annat taklifa ilzamu ma fihi kulfatun wa masyaqqatun. fa in qila Dikatakan apabila dikatakan bagaimana sunnah bagaimana sunnah yang perkara yang sunnah itu diberi taklif, termasuk bagian dari taklif. Nah, bagaimana yang sunnah itu termasuk bagian dari taklif? Padahal pentaklifan ialah apa nih, Ustaz? pengharusan Pengharusan yang mengandung kulfah beban yang mengandung yang mengandung beban dan kesulitan. Ini diskusi ya, beliau mengajak kita diskusi bagaimana perkara yang mandub, yang sunnah itu mukallafan bihi, termasuk bagian taklif. Padahal pentaklifan itu adalah sesuatu yang ilzam, yang mesti dilaksanakan, mengandung beban dan kesulitan. Bagaimana jawabannya? Qila at-taklifu lughatan ilzamu ma fihi masyaqqatun wa huwa fi syar'i ilzamu muqtada khitabi ya Ustaz. Khitabi syar'i. Qila. Qila. Maka dikatakan jawab juga. Maka dijawab juga bahwa taklif secara bahasa yaitu keharusan yang mengandung keharusan yang mengandung
masyakotan tadi Oh, kesulitan ya Ustaz. Kewajiban kesulitan kesulitan. itu. Oh ya, Kesulitan. kesulitan, kesulitan. Kesulitan. Dan dia di dalam syar'i, di dalam hukum syar'i diharuskan Hmm. muktadha Nah, di tuntutan tuntutan diharuskan tuntutan eh, seruan dari seruan dari perbuatan Ustaz. Kita syariat. Seruan dari syariat. hukum dari syariat Ya. yaitu Hmm. akibat Madlul. dari Madlul oh, akibat Ustaz ya. kandungan dari seruan Kandungan dari seruan syar'i, hmm, kandungan, dan kandungan. mandub. Dan mandub dan sunnah Hmm. eh, Itu di- untuk dituntut untuk dikerjakan. melakukan perbuatan. Dituntut, diminta untuk untuk dilakukan pekerjaan tersebut. Cuman dia tidak secara ilzam, Naam. Ya, meskipun dia bagian dari taklif al-mandub, tapi la ala sabilil ilzam, tidak secara secara ilzam, keharusan. harusan. Dia bagian dari pilihan sesuatu yang kita dipilih untuk melaksanakannya. Boleh ditinggalkan, boleh laksanakan. Meskipun masuk kategori taklif, ya, Naam, Ustaz. taklif maksudnya dituntut. Taklif itu di sini maksudnya dituntut. Yang mandub itu dituntut atau didorong, diminta untuk dikerjakan. Kandungannya ada tuntutan, Naam. ada ajakan. Nah, sekarang kita bahas nama-nama lain dari al-mandub. Ya, Naam, Ustaz. seperti al-wajib punya banyak nama, al-fardu, al-faridah, Naam. dan al-maktub. Mandub juga punya nama lain. Qauluhu, Qauluhu wa yusamma sunatan wa mastunan wa mustahabban wa naflan. nah, ucapan beliau, Ucapan beliau dan dinamakan juga sunnah, hmm, masnun, mustahab, mustahabban dan naflan. nah, Naflan. ay yusamma, Ai yusama indal usuliyina kadalik, yaitu dinamakan yaitu oleh dinamakan eh, para para ulama ya Ustaz, ini usul fikih. para ulama usul, para ulama Fikih usul seperti itu. yang demikian, seperti itu yang demikian. Nah, jadi penamaannya menurut ahli usul, mandub itu punya nama lain yaitu sunnah, masnun, mustahab, naflan. Nah, Ustaz. Ya, Nah, Ustaz. nama lain dari nama lain dari mandub. Lain dari mandul. Nah. Mandub. Idza qulna hadza sunnatun fal makna annahu laisa biwajibin. Nah, Wa apabila kita kadzalika apabila kita mengatakan ini sunnah, maka maknanya, maknanya bahwa ia tidak yang wajib. nah, tidak wajib. Ya, dari sisi amalan fikih ya, Nah, Ustaz, dari sisi amalan amalan. fikih. Seperti sholat rawatib, sunnah sholat rawatib, maksudnya bukan wajib. Nah, Kadzalika, wa kadzalika masnunun wa kadzalika mustahabun wa kadzalika naflun. mm, Begitu juga dengan masnun, mustahabun dan naflun. Naflun. naflun, nafilah, naflun, arba'atun, Arbaatu arba' arbaatun apa tuh arba'atun asma'i. Arbaatu asma'in
ma'al awali takunu khamsatan. Empat nama ini. Empat nama ini yang yang pertama menjadi lima, begitu Ustaz? Takunu khamsatan. Menjadi lima. Ya, Om. Ya, Ustaz. Sunnah satu, masnun dua, Ah, mustahab tiga, ya, nafil empat, Ustaz. Mandubun, mandub. sama mandub yang pertama jadi lima. Naam, Ya, Ustaz. mandubun, sunnatun. Lanjut. Lakin nas sunnata fi lisani syar'i Syari'i. ah, syari'i anmu minal mandubi. Kan tapi sunnah Akan tetapi sunnah di dalam eh, di dalam lisannya membuat syariat perbuat syariat hmm, lebih lebih umum, lebih umum dari mandub. mandub. Ini mandub di sini menurut istilah ahlu fikih kan. Mandub istilah ahli fikih, tapi secara umum dikenalnya dengan sunnah. Naam. Secara syariat sunnah lebih umum. Sunnah lebih umum secara Nah, syariat. Naam, naam. umum. Id, Id id qad id qad eh, tutlaqu ala syai'i al-wajibi. id itu karena Id terkadang karena terkadang eh, digunakan digunakan untuk digunakan untuk sesuatu yang sesuatu yang wajib. paham. Jadi lafaz sunnah itu dalam kebiasaan ulama terdahulu maksudnya wajib. Maksudnya wajib. Naam, Ustaz. Wa minhu qaulu Ibnu Wa Abbas min wa minhu qaulu ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma naam. Hina anhu hina qara al fatihata wa hmm, jaharo biha fi sholatil eh, jan jinazah berarti jinazah. niat Qala liya hmm, liya lamu annaha sunnatun. gitu. Annaha sunnatun. Sunnatun. Di antaranya ucapan Ibnu Abbas, Di antaranya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum huma hin semoga Allah hina qara. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Hina qara hina beliau ketika beliau membaca Al-Fatihah dan dan membaca mengeraskannya dan apa Ustaz? mengeraskannya Oh, mengeraskan dan mengeraskannya dalam sholat jenazah. hmm, beliau berkata Beliau berkata eh, agar mereka mengetahui agar agar mereka mengetahui apa itu sunnah. bahwasannya membaca Al-Fatihah itu Sunnah dalam sholat sunnah. jenazah. Padahal dia wajib kan? Naam, Ustaz. Beliau mengatakan sunnah membaca Al-Fatihah ketika sholat jenazah dikeraskan. Beliau Keras. mengatakan sunnah. Ya'lamu annaha sunnah. Wahia Wahya wajibatun. Eh, padahal padahal itu wajib dan dia wajib. padahal wajib. Li'annahu Li'annahu la solata lamin iman lamin liman astagfirullahaladzim. Li'annahu la solata liman lam yakro bi ummi bi ummil Qur'ani. bagus karena tidak asal sholatnya Karena tidak sah salatnya jika seseorang tidak membaca Umul Quran Al-Fatihah. untuk Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Nah, Ustaz.
Beliau menyebutnya sunnah, maksudnya wajib. Ya, Naam, Ustaz. terkadang lafaz sunnah dalam kebiasaan ulama terdahulu masuk Naam, kategori wajib. wajib. Naam. Kadang gitu, tergantung amalannya. Ya kan Al-Fatihah wajib kan? Naam, Ustaz. Ibnu Abbas menyebutnya sunnah, maksudnya memang seperti ini ajarannya, ajaran yang wajib ketika sholat jenazah membaca Al-Fatihah. Naam. Ini lebih lebih umum kan lafaz sunnah daripada istilah fikih kan. Naam, Ustaz. Kalau fikih sunnah itu dikerjakan Mandu. mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa Naam, Ustaz. dalam usul fikih. Kalau dalam syariat lebih umum. Wa kadzalika Wa kadzalika qala An-Nasun radhiyallahu anhu minas minas sunnati idza ta, tazawwaja idza tazawwaja tajawwajal bikra ala ala sayyibi an yuqima indaha sab'an. begitu juga perkataan Anas Begitu bin begitu Malik juga perkataan Anas, semoga Allah meridhoinya, min termasuk sunnati sunnah dari sunnah eh termasuk oh termasuk. Tunggu sebentar, Ustaz. Termasuk sunnah apabila 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 orang apabila eh, seseorang seseorang termasuk sunnah apabila seseorang menikah dengan seseorang perawan menikah dengan perawan eh, di atas, atas di wanita janda atas wanita janda apa hmm, nih, Ustaz? tinggal bersamanya selama Tinggal selamanya bersama 7 hari. bersama Oh yang iya, harus perawan tinggal bersamanya 7 hari. Nah, hari. Kalau dia dia menikah yang kedua kalinya, dia punya istri seorang janda, nikah lagi dengan perawan, termasuk sunnah termasuk sunnah tinggal bersamanya selama tujuh tujuh hari. hari. 7 hari. Ketika baru nikah, ya Om. Nah, Ustaz. Wahia minas Wahia sunani minas sunani, wahia minas sunanil wajibati. dan dia termasuk Dan perkara dia sunnah yang termasuk hukumnya per- perkara perkara sunnah yang hukumnya wajib. wajib. Sunnah yang wajib. Oh, sunnah yang Nah, wajib. ini terkadang gitu dalam kebiasaan ulama terdahulu para sahabat salah satunya mengatakan sunnah itu kategorinya wajib. Ya Om, termasuk sunnah maksud ajaran sunnah apabila seorang menikah dengan perawan dia punya seorang janda maka tinggal bersama bersama istri yang baru yang perawan selama 7 hari. Selama tujuh Maksudnya hari. wajib. Wajib Wajib. tuh. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Ini istilah sunnah sesuai syariat. Lebih umum kan? Nah, Ustaz. Bukannya lebih umum. Lebih Bukan umum. maksudnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya Om? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Begitu maksudnya. Tapi dia maksudnya wajib. Termasuk ajaran yang wajib. Nah, Fasunnah tuh. fasunatu fi lisanis fasunatu fi lisanis syari'i a'ammu minas sunnati fis tilahil fuqaha'i. Fuqaha'i. Ya? Perkara sunnah Perkara sunnah di dalam tadi apa Ustaz? Di lisan dalam pembuat bahasa pembuat hukum syar'i secara umum lebih. lebih umum dari Nah, sunnah secara istilah. istilah fikih sunnah apa Om? Ketika dilaksanakan mendapatkan pahala kan? Nah, Ustaz. Tinggalkan tidak mengapa. Lawan dari wajib. Sunnah dalam istilah fuqaha lawan dari wajib. Sunnah lawan Tapi dari wajib. sunnah dalam lisan syari terkadang Oke. sepadan dengan wajib maknanya. Ya, Om? Maaf.
Naam, Ustaz. Li'annaha tashmalu, Lianna liannaha tashmalul wajiba wal mustahabbah. karena dia sunnah itu Karena mencakup sunnah itu mencakup apa yang wajib dan yang dan mus yang mustahab itu yang dianjurkan. dianjurkan. Itu dalam lisan syarak lebih umum. Ya, Om. Nah, Ustaz. Sambung. Kadzalikal masnunu wal mustahabu ma'na huma wahidun inda ammatil fuqaha'i. Begitu pula Begitu begitu pula eh, masnun, mustahab, makna keduanya eh makna keduanya satu sama. makna keduanya satu di Menurut 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 kebanyakan, keumuman para ulama fikih. gitu. Secara umum mustahab dan masnun sama maknanya. Satu. Nah, di sini sebagian membedakan. Waqala, Waqala ba'dul ulama'i dan berkata sebagian para ulama bal yufarraqu bainahuma bahkan bahkan dibedakan Ustaz. membedakan. Hmm, Bahkan dibedakan di antara keduanya. Antara keduanya ada perbedaan. Sebagian ulama Nah, mengatakan, ya Om, nah Ustaz. li'annal Li'annal mas li'annal masnuna ma sabata bid-dalili minas sunnati. mm, Karena amalan mas yang karena masnun karena amalan yang masnun eh, apa apa-apa yang apa apa-apa yang telah tetap apa-apa yang telah tetap dengan dalil dari sunnah. dari sunnah dari hadis. Rutin tetap. Al masnun Wal wal tetap, mustahabu mm, ma ma sabata bijtihadi. mm, Sedangkan mustahab adalah apa-apa yang ditetapkan dengan bukti apa Ustaz? ijtihad para ulama. Oh, ijtihad para ulama, kesepakatan begitu Ustaz. Ijtihad artinya upaya para ulama mengeluarkan hukum. Oh, upaya para ulama. Itu sebagian ulama mengatakan yang masnun ada dalil dari sunnah, yang mustahab dalilnya ijtihad. Nah, Ustaz. Wa aktsaru, Wa aktsaru ma yaqa'u hada fi masailil ihtiyaqati mm, kebanyakan hal ini dan terjadi keba- pada dan kebanyakan hal ini terjadi kepada masalah-masalah eh, ihtiyatan yang masalah-masalah mengandung kehati-hatian gitu. yang mengandung kehati-hatian, mengandung kehati-hatian. Nah, haitsu yakunul alimu mutar mutarad ada alifnya mutaraddidan bainal Mm, ujubi wa adamihi. di mana ada seorang ulama yang mutaradid, bimbang Di mana ada seorang ulama yang bimbang di antara menetapkan yang antara wajib, antara menetapkan yang wajib dan oh, Ustaz, tidak wajib. tidak tidak wajib, yang wajib dan tidak wajib, tidak. Fayaqul Fayaqul yustahabbu yus, mm, yustahabbu an yaf'alahus eh, yustahabbu an yaf'alahu ihtiyatan. nah, maka dia mengatakan Maka dia mengatakan dianjurkan Ustaz. dianjurkan untuk Dianjurkan untuk mengerjakan melakukan untuk mengerjakannya dalam sebagai rangka dalam rangka untuk apa nih? Untuk hati-hatian. kehati-hatian, Hati-hatian. untuk kehati-hatian. Nah, aman.
Ini dikatakan mustahab. Mustahab. Ketika ada seorang ulama yang tidak pasti itu menetapkan hukum suatu amalan, apakah dia wajib atau tidak wajib, maka mengatakan mustahab, disukai Mustahab. dalam Mustahab. rangka untuk kehati-hatian. Mungkin semisal contohnya mandi untuk sholat Jumat, sebagian ulama itu sunnah, Naam. sebagian lagi wajib. Maka dikatakan mustahab dalam rangka kehati-hatian. Naam, Ustaz. Wa mimman zahaba Wa mimman dhahaba ila hadal hajjawiyyu rahimallahu sahibu uh, matnizadi ah, matnizadi sahah haitsu ankara ah, inkaron aziman fi hasyiyati at-tanqihi. hmm, halal Lanjut ya. Munakihi alal munakihi hina abbara bil masnuni an say'in mustahabbin laisa bihi asarun wa innama huwa wa innama wa innama huwa ijtihadu. hmm, Wa kita qala artikan miman dan diantara yang berpendapat miman dan, zahaba dan di antara yang berpendapat eh, dengan pendapat ini dengan pendapat ini yang mengatakan bahwasannya yang sunnah tadi itu dengan dalilnya mustahab secara ijtihad, ya kan? cara Naam Ustaz Siapa adalah yang pendapat seperti ini adalah Al-Hajjawi, Al-Hajjawi rahimallahu pemilik kitab pemilik kitab Al-Zad. Zad, Zadul Mustaqni, kitab fikih yang bernama Zad al-Mustaqni maksudnya. Naam Ustaz. Di mana beliau mengingkari Di mana beliau mengingkari ingkar dengan keras dengan keras fi hasyiyah dalam catatan pihak kitab Tanqih, dalam catatan kitab Tanqih pada hmm, Munfah Munfah atas munaqqah, atas atas kitab Munakoh kitab atas munaqqah juga. kitab Munakoh ini kitab Munakoh kitab ini hina Ketika ketika beliau hmm, me- 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 mengungkapkan mengungkapkan dengan masnun masnun atas masnun sesuatu yang atas sesuatu yang dianjurkan hmm, tidak memiliki asarnya, tidak tidak memiliki memiliki asar tidak memiliki usul dalil. dalil jejak usul Nah, dalil dikatakan dikatakan masnun padahal tidak punya dalilnya, maka harusnya mengatakan mustahab. Mustahab karena kalau masnun mustahil. harus ada dalil yang jelas. Nah, Wa innama huwa ijtihad. Dia hanya dia hanya istihad ijtihad saja. Wa qal waqala waqala innahu la yumkinu an nu'abbiro ani syai'i tsabiti bil ijtihadi. dan beliau mengatakan Dan beliau sesungguhnya mengatakan sesungguhnya tidak mungkin ses, hmm, se- tidak mungkin ditetap mungkin kita mengungkapkan sesuatu yang oh, sabit kita mengungkapkan sesuatu yang ditetapkan me- eh, dengan dengan ijtihad eh hmm, dengan ijtihad. Nah, wa an nu'abbira anhu, an mu'abbiro anhu bi annahu sunnatun. kita ungkapkan bahwasanya dia Kita ungkapkan bahwasannya ia sunnah sunnah. Jadi suatu. tidak mungkin kita tetapkan amalan
yang tidak memiliki dalil kita katakan sunnah, harusnya kita katakan mustahab. Mustahab. Mustahab karena landasannya ijtihad saja, ijtihad. Kalau sunnah mesti ada dalil yang pasti gitu. Naam, Ustaz. Ini perkataan Al-Hajjawi. Beliau membedakan antara masnun dan mustahab. Ya, Om, Naam, Ustaz. mengingkari dengan keras orang yang menyamakannya. Lakin Lakin ammatul usuliyina yaquluna la farqa bainal mustahabbi wal masnuni. akan tetapi Akan tetapi kebanyakan kebanyakan eh, usul ulama para ulama usul ulama fikih usul fikih mengatakan tidak ada beda, tidak ada antara perbedaan antara yang mustahab dan masnun. wa annahu yuqal Wa annahu yuqalu yusannu kaza yustahabbu wa yustahabbu kaza wal makna hmm, wahidun. bahwasanya dikatakan hal itu Bahwasanya disunahkan bahwa misalnya dikatakan hal hal itu disunahkan, hal itu yustahab, ya hal disukai disukai, hal itu disukai dan maknanya satu. hanya satu sama dia juga ya Om. Naam, Itu Ustaz. menurut kebanyakan ahli usul fikih Usul tidak ada fikih. bedanya mustahab mastun sama, tapi Naam, sebagian ulama salah satunya Al-Hajjawi membedakannya ya Om. naam, Ustaz. Al-Hajjawi kalau yang sunnah harus ada dalil yang tetap, kalau mustahab landasannya ijtihad Ijtihad, mustahab ijtihad, sunnah dengan dalil. gitu. Tapi kebanyakan ulama fikih, usul fikih tidak ada bedanya. Ya, Om. Nah, naam, Ustaz. Mafhum, Putri. Insya Allah Ustaz nanti Ana catat kembali artinya. Nah, baca semula ya, tanpa Naam. diartikan. Jadi, Fa'in Pak, qil, Pak Inakila, Kaifa, in, Pak in, In, syar. yang mana Ustaz? Kaifa. Fa'in bukan fa'in ya. Oh, astagfirullah. Pak In, Qila, Kaifa yakunul mandubu mukallafan bihi. Ma'a anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatun wa masyaqqatun. Qila at-taklifu lughatan ilzamu ma fihi masyaqqatun wa huwa fi syar'i ilzamu muqtada hitabi asy-syar'i ai madluli hitabi syar'i wal mandubu matlubun bil fi'li. Qauluhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan ay yusamma indal usuliyina kadalik idza qulna hada sunnatun fal makna annahu laisa biwajibin wa Nah, kadzalika masnunun wa kadzalika mustahabbun wa kadzalika naflun arba'atu asma'in ma'al awali takunu khamsatan mandubun sunnatun masnunun mustahabbun naflun nah, lakinna sunnata fi lisani syari'i a'ammu minal mandubi id qad tutlaqu ala syai'il wajibi wa minhu qauluhu ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina qara'al fatihatan fah al-fatihata wa jahara biha fi salatil jinazati qala liya'lamu annaha sunnatun wa hiya wajibatun li'annahu la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani wa nah, kadzalika qala Anasun radhiyallahu anhu
minasunati idza tazawwaja al-bikra ala thayyibi an yuqima indaha sab'an wahya minas sunnatil wajibati fasunatu fi lisani syari'i a'ammu minas sunnati fi istilahi al fuqaha'i li'annaha tashmalul wajiba wal mustahabbah kadzalikal masnunu wal mustahabbu makna huma wahidun inda ammatil fuqaha'i wa qala Nah, ba'dul ulama'i bal yufarraqu bainahuma li'annal masnuna ma sabata bid dalili minas sunnati wal mustahabbu ma sabata eh, bijtihadin wa nah, aktsaru ma yaqa'u hadza fi masailil ihtiyatati haitsu yakunul alimu mutaraddidan bainal wujubi wa adamihi nah. fayaqulu yustahabbu an yaf'aluhu An tiya yaf'ala. Ada an. an yaf'alahu an yaf'alahu ihtiyaton Nah. wa Oh, mimman min. dhahaba ila hadzal hajjawiyyu rahimahullahu sahibu matnizadi haitsu ankara ingkaran aziman fi hasyati at-tanqihi ala munaqqihi hina abbara bil masnuni an syai'in mustahabbin laisa bihi asarun wa innama huwa ijtihadun wa qala innahu la yumkinu an nu'abbira anis syai'i asabiti bil ijtihadi an nu'abbira anhu bi annahu sunnatun Nah, lakin ammatul usuliyina yaquluna la farqa bainal mustahabbi wal masnuni wa annahu nah, yusannu kada wa yustahabbu kada wal makna wahidun. nah. Apa yang dapat nemu Putri fahami dari materi hari ini, Om? Bahwa sunnah itu eh, istilah lainnya ada kok sunnah Empat. manzub istilah lainnya ada sunnah masnunan kemudian mustahabban dan naflan Nah, kemudian setelah itu terkadang at-tatawwu'. Tatawwu' juga itu termasuk lafaz sunnah. Tatawwu'. nah Ustaz. Dan terkadang dalam lisan syariat, Dan terkadang dalam lisan syariat eh, apa ya lafaz yang sunnah itu lafaz lebih, sunnah itu lebih umum nah, dia mencakup perkara yang wajib juga perkara yang 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 dianjurkan tadi apa ya dianjurkan. yang Jadi dianjurkan sunnah dalam lisan ulama terdahulu sehat terkadang kadang maknanya wajib. sunnah terkadang maknanya wajib Ustaz. Dalilnya tadi ucapan Ibnu Abbas ketika beliau membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Naam. Dia Dia mengatakan namun annaha kamu sunnah. annaha Sunnah sunnah wajib. sunnatun. Naam. Nah, gitu. Naam Ustaz. Selesai kan materi mandub ya? Naam Ustaz. Selanjutnya ini apa? Selanjutnya Muharram. Al-Muharram. Selanjutnya haram. Naam Ustaz. Al-Muharram, insyaallah. Naam insyaallah Ustaz. Syukran, Mbak Putri. Afwan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Ummu Hafsah langsung fa in qila. Nah, bismillah. Fa in qila kaifa yakunul mandhubu mukallafan bihi.
ma'a anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatun wa masaqatun. Nah, Kila ataklifu lughatan ilzamu ma fihi masaqatun. Wa huwa fi syar'il ilzamu muqtada khitabis syar'i. Ai madluli khitabis syar'i. Wal mandubu matlubu bil fi'li. nah, Qauluhu yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan ay yusamma indal usulina kadzalika. Idza qulna hadza sunnatun fal makna annahu laisa biwajibin wa nah, kadzalika masnunun wa kadzalika mustahabbun wa kadzalika naflun. Fahadhihi arba'atun. Oh, kalau di sini arba'atun. Fahadhihi arba'atu asma'in. Ma'al ula al-awwali awalinan. Ma'al awwali fahiya khamsatun. Mandhubun, sunnatun, masnunun, mustahabun, naflun. Lakini sunnatu fil lisani syari'i amamun. a'ammu A'amu minal mandhubi id qad tutlaqu ala syai'il wajibi. Wa minhu qawlu ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina qara al-Fatihata wa jahara biha fi salatil janazati. Qala la ya'lamu annaha sunnatun. ya'lamu Liya'lamu annaha sunnatun wa hiya wajibatun li'annahu la sholata liman lam yuqra bi umul yaqra Qur'an. yaqra Lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa kadzalika qala Anasun radhiyallahu an minas sunnati idza tajawajal bikra ala saibi an yuqima indaha sab'an wa hiya minas sunanil wajibati. Fal sunnatu fi lisani syari'i a'amu minas sunnati fi istilahil fuqaha'i li'annaha tasmalul wajiba wal mustahabba kadzalikal masnunu wal mustahabbu maknahuma wahidun inda amatil fuqaha'i fuqaha'i wa qala ba'dul ulama'i bala yufarriqu bainahuma bal tapi ya. Wa qala ba'dul ulama'i bal yufarriqu bainahuma li'annal yufarraqu bainahuma li'annal masnuna ma sabata bidalili minas sunati wal mustahabbu ma sabata wal mustahabba ananya di sini ma sabata bijtihadi wa aksaru ma sabata bijtihadin wa aksaru ma yaqa'u hadza fi masailil ikhtiyatati haitsu yakunul alimu mutaradidan bainal wujubi wa adamihi fayaqulu
Yus yustahabbu an yaf'alahu ikhtiyatan. Yustahabu disukai. Disukai. Oh, nah. Yustahabbu Hmm. an yaf'ala. Untuk Yustahabbu. mengerjakannya dalam rangka Untuk kehati-hatian. mengerjakannya dikerjakan. Diperlukan kehati-hatian, kandungan kehati-hatian. Dalam rangka. Dalam rangka berhati-hati, kehati-hatian. Dikerjakannya dalam rangka kehati-hatian. 6. Wa mimman zahaba ila hadal hajjawiyun sahibu matni jadi. Sahib ini yang ulama sahabi. Hajjawiyun pemilik matan Azad. Zat mustaqni terkenal ya. Hajat mustahab. Haitsu Haitsu ankaro inkaron aziman fi hasyati tankihi alal munakihi hina abaro bil masnuni an syai'in mustahabbi laisa fihi asarun innama huwa ijtihadu wa qala innahu la yumkinu an nu'abira anil syai'i as-sabiti bijtihadi an nu'abira anhu bi annahu sunnatun. Lakin amatul usuliyina yaquluna la farqu bainal mustahabbi wal masnuni wa annahu yuqalu yusanu kadza wa yustahabu kadza wal makna wahidun. mafhum Muhafsah. Insyaallah Ustaz. Teman-teman ada dua pendapat ulama katanya. Selesai materi mandub kan? Ya, nah Ustaz. Mandub. Apa dapat Muhafsah fahami materi ini? Kalau untuk yang buat hari ini berarti mandub, kalau menurut ulama yang sahabi itu sunnah itu ulama terdahulu mengatakan wajib. Terkadang. Tapi secara umum terkadang wajib. Secara umum fuqaha mengatakan ya sunnah. Secara umum lafaz sunnah lebih umum daripada lafaz umum dari lafaz ahli fikih. Lebih umum lafaz sunnah itu dari semua kalangan ahli fikih. Kalau menurut ahli fikih sunnah ya. Ini sunnah itu ada berarti ada 5 lafaz di sini ya Ustaz ya. Mandub, sunnatun, masnun, mustahabun, sama naflun. Satu lagi tatawwu yang lebih umumnya sunnah. Syukran Muhafsah. Apa Ustaz? Mukardina langsung fa in qila ya ada fa in qila kaifa yakunu mandubu mukallifan bihi ma'a mukallafan isim maf'ul lafan bihi ma'a anna taklifah ilzama ma fihi ilzam khabar anna ilzam ilzamu ma fihi kulfatun wa musqatun masyaqqatun ila at-taklifu lughatan ilzamu ma fihi musyaqqatun wa huwa fi syari'i ilzamu muqtada
khotabu, khotabu, khotabu Khitab. syar'i. Ya, Khitab. oh ya, khitabi syar'i. Ai um, madlulu khitabi syar'i. Wal mandubu matlubu bil fi'li. Matlubun nakirah. Wal mandub. Matlubun bil fi'li. Qauluhu wa yusamma sunatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Ay yusamma indal usuliyaini kadzalika. Usuliyin. Usuliyaini. Usuliyina. Jama. Indal usuliyina kadzalika. Iza qulna hadza sunnatun wal makna annahu laisa biwajibin wa kadzalika masnunun wa kadzalika mustahabbun wa kadzalika naflun. Arba'atu asma'in ma'al awali takunu khamsatan. Mandubun, sunnatun, masnunun, mustahabun, naflun. Nah. Lakinna sunnata fi lisani syari'i amma minal mandubi iza qad tatluqu ala syai'il wajibi. Wa minhu qawlu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hina qara'al Fatihata wa jahara biha fi sholatil jinazati. Qala liya'lamu Sunnah. annaha sunnatun wa hiya wajibatun li'annahu la sholatu liman lam La nafiyah. La nafiyah lil jins. la sholata liman lam yaqra bi ammil Qur'ani. Wa kadzalika qala ansa minas sunnati iza tazawwaju Tafa'ala. Tafa'ala. tazawwajal bikra. Bikra. Mana ni Ustaz Isa? Iza tazawwaja. Ala ya. Ala saibi an yaqima indaha An yuqi. an yukima indaha sunnah sab'an wahya minas sunanil wajibati fal sunnatu fi lisani syari'i a'ammam minas sunnati A'ammu. fi a'ammu minas sunnati fi istilahil fuqaha'i li'annaha tasmalul wajiba wal mustahabba kadzalikal masnunu wal mustahabbu maknahuma wahidun inda amatil fuqaha'i wa qala ba'dul ulama'i bal yufarriqu bainahuma li'annal masnuna Dimajulkan. Yufarraqu. yufarraqu bainahuma li'annal masnuna ma sabata bi dalili minas sunnati wal mustahabbi Wal mustahabba ada li'anna wal mustahabba ma sabata bi ijtihadi wa aksaru ma yaqa'u hadza fi masailil ihtiyatati haitsu yakunul alima mutaraddadan bainal wajibi wa adamihi fa yaqulu yastahibbu an yaf'alahu ihtiyatan wa mimman zahaba ila hazal hajawi sahibu
matnin zadi haitsu ankara inkaran aziman fi hasiyati tanqihi alal alal man kihi Mana? hina wabarag Abbara. bil Abbara. hina wabarosa bil masnuni an syai'in mastuhabbin Mustahab. mustahabbin laisa bihi asrun wa innama huwa ijtihad Asarun gitu. Asar. asarun wa innama huwa ijtihadu wa qala Nakirah. innahu la Wajtihadun. Nakirah, Om. nah, huwa ijtihadun wa qala innahu la yumkinu an nu'abbira anis syai'is sabati bil Sa anis syai'i anis syai'is sabati isim fa'il. sabiti Katibun. Mm-mm. sabiti bil ijtihadi an Nah. nu'abbaru anhu bi annahu sunnatun lakin amatul usuliyaini yaquluna Kan usuliyah ini jangan digandakan, jangan. lambat al usuliyina yaquluna la farqu baina Nafiyal jins. la farqu baina mustahabbi wal masnuni wa annahu yuqalu ayasin Majhul yusannu kaza wa yustahabbu kaza wal makna wahidun. Nah, apa yang dapat Umu Karina pahami? Gini Tat, ada perbedaan pandangan itu tentang sunat menjadi wajib, ya wajib menjadi sunat gitu. Jadi bagaimana nyikapinya Ustaz? Dalam beberapa masalah ya. Yang tadi itu bacaan apa? Fatihah dalam sholat jenazah? Iya, Ibnu Abbas mengatakan pakai lafaz sunnah. Iya. Ya'lamu, hendaknya mereka mengetahui bahwasanya dia membaca surah Al-Fatihah termasuk sunnah. Sunnah artinya ajaran yang telah tetap dalam istilah syariat ya. Gitu. Bukan berarti Al-Fatihah ditinggalkan tidak mengapa. Oh. Padahal dia kan wajib. Iya, Ya. wajib. Ibnu Abbas mengungkapkannya dengan kata sunnah, maksudnya wajib. Gitu. Jadi terkadang lafaz sunnah menurut lisan syariat itu lebih umum, bisa mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Menurut ulama usul fikih, sunnah mendapatkan pahala saat dilaksanakan, ditinggalkan tidak mengapa kan? Iya. Itu dalam pandangan ulama usul fikih. Lebih sempit gitu, lebih mengerucut. Saya, Adina, Syukran. Musyam sih langsung fa'in fi'il. Musyam sih ada. Mau jelas. Fa'in qila kaifa yakunul mandubu mukallifan bihi. Bukan mukallifan. Isim maf'ul. Makalifan. Bukan ma. Maf'ul. Kan dari fi'il madinya apa? Kalafa. Nah, kallafa. Kalafa yukallifu
Terus, mukallafan. nah, bukan ma. Lagi Om. Kaifa yakunul mandubu mukallafan bihi ma anna ta'lifa iljamu ma fihi kalfatun wa Kul. masyaqqatun. Kulfatun. Kulfatun wa masyaqqatun. Hmm. Qila ataklifu lugotan. Ilzamu ma fihi masyaqqatun wa huwa fi syar'i ilzamu muqtado khotobi syar'i. Ai Khitab. Khitabi. khitobi syar'i. Ai madlulun khitobi syar'i. Wal mandubu matlubun bil fi'li. Qauluhu wa yusama sunnatun wa masnunan wa Wa yusamma mustahabban. sunnatan gitu. Wa yusama sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa Hmm. naflan. Ai Nah, yusama indal usulina kadalik. idal Ida kuna usuliyin ya nisbah, ya nisab, ya nasab. nasab. Indal usuliyina kadalik. Hmm. Ida kulna hada sunnatun fal ma'na annahu laysa biwajibin. Wa kadalika masnunun wa kadalika mustahabun wa kadalika naflan. Fahadihi arbatu asma'i ma'al awwali fahiya khamsatan. Fahiya kham. Khamsatun. Khamsatun. Hmm. Mandubun, sunatun, masnunun, mustahabun, naflun. Hmm. Lakin sunnatu fi lisani syar'i. Lakinna. Lakinna Saudarinya inna. sunnatu fi lisani syar'i a'amu minal mandubi. Lakinna menasabkan. Lakinna sunnata fi lisani syar'i a'amu minal mandubi. Id qad tatliku ala syai'i. Matatliku dimajhulkan. Tutlaku Hmm. ala syai'il wajibi. Wa minhu qawlu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hina qara al-Fatihati. Ulangi Om, kenapa Fatihati? Qara'a fil madi mutaqaddim. Hina qara al-Fatihatu. Qara'a artinya apa? Qara'a membaca. Nah, butuh objek. Fatihata. Hina qara al-Fatihata jahra biha fi sholatil zinazati. Qala la ya'lamu annaha sunnatun. Lam ta'lil kasrah. Liya lama. Liya lamu. Liya lamu annaha sunnatun. Nah. Wahia wajibatun. Li'annahu la sholata liman lam yaqra'a bi ummil Qur'an. Lam yaqra. Lam yaqra bi amil Qur'ani. Wa kadzalika qala bi ummil Qur'ani. Wa kadzalika qala Anasin. Qala ulangi kenapa Anasun. Minas sunnati idza tajawazal baqr. Bukan bakar. Bikra. Ila tajawazal bikra. Ala saybi. An yukima indaha sab'an. Wahya mina sunanil wajibati. Fasunatu pilisani syar'i a'amun.
A'ammu. Isim tafdil akbaru, ajmalu, ahsanu. A'amu. Fal sunnatu fil lisani syar'i a'amu minas sunnati fi istilahil fuqaha'i. Li'annaha tasmalul wajiba wal mustahaba. Kadarikal masnuna Ulangi, wa kenapa dimansub? masnunu. Wa kadarikal masnunu wal mustahabu ma'nahuma wahidun inda amatil fuqaha'i. Wa qala ba'dul ulama'i bal yufarraqu bainahuma li'annal masnuna ma sabata bidalili minas sunnati Nah, wal mustahaba ma betul. sabata Betul. kan ada wal mustahaba ma sabata Nakirah. biditihadin wa aksaru ma yaqu ahada fi masailil ihtiyata Mayaqa'u. ma yaqu hada fi masailil ihtiyatati haitsu yakunul alimu mutaraddidan bainal wujubi wa adamihi fayaqulu yustahabu an yaf'alahu ihtiyatan wa mimman dhahaba ila hadal hajjawi sahibu matni zadi haitsu ankara inkaron adiman fi hasiyati li tanfihi Tanqih. Qaf. tanqihi ala manqihi Ala munakkihi hina abara bil masnuna an sayyin Abbara. abbara hina abbara bil masnuna an sayyin Kenapa bil masnuna? Kan ada huruf jar bi. abbara bil masnuni an sayyin musahabin laisa fihi asarun innama huwa ijtihadun wa qala annahu la yumkina an nu'abbara Kenapa dimansub? la yumkinu an nu'abbara an syai'i Abbara yu'abbiru. an nu'abbiru an nu'abbara Bukan. Ulangi. La yumkinu an nu'abbira an syai'i sabiti bil ijtihadi an nu'abbira anhu bi annahu sunatun lakin amatal usulian Bukan digandakan. Jangan digandakan. Nggak ada kaitan dengan ganda. usuliyina yaquluna la farqa bainal mustahabu wal masnunu wa annahu yuqalu yusanu kada wa yastahabu kada wal makna wahidun. Kan yastahabu dimajhul kan? Yustahabu wa yustahabu kada wal makna wahidun. Nah gitu. Selesai Ummu Syamsi. Apa bisa dipahami oleh Ummu Syamsi materi hari ini Om? Bahwasanya
sunnah adalah lawan daripada wajib menurut ulama fuqaha. Terkadang sunnah juga sepadan dengan wajib. Dan sunnah memiliki 5 macam nama. Ada mandub, sunnah, masnun, mustahab, dan naflun. Naflun atau nafilah. Nafilah. Atau tatawu, namanya tatawu. Sunnah tatawu. Sama kan? Satu makna. Syukran, Musyamsi. Afwan Sadi. Mustafi. Fadli Mustafi. Ustaz, bismillah. Fa in qila kaifa yakunul mandubu mukallifan bihi. Jangan dijadikan isim fa'il, isim maf'ul. Mukallafan bihi. Ma'a an taklifa ilzamun taklifa ilzamu ma fihi kulfatun wa mashqatun. Masyaqqatun. Bila at-taklifu lughatan. Ilzamu ma fihi masyaqqatun. Wa huwa fi syar'i ilzamu muqtada khitabi syar'i. Khitabi syar'i ay madlulun khitabu syar'i wal mandubun matlubun bil fi'li. Qauluhu wa yusamma dinamakan sunnata wa masnunan wa mustahabban wa naflan ay yusamma indal usuliyina kadzalik. Idza qulna hadza sunnatun fal makna annahu laisa biwajibah. Biharfu jar. Oh iya, ada bi. Annahu laisa biwajibi. Wa kadzalika masnunun. Wa kadzalika mustahabun. Wa kadzalika naflun. Arba'atun asma'i ma'al. Bisa tanwin. Arba'atu mudhaf. Oh iya. Arba'atu asma'in ma'al awwali takunu khamsatun. Ada takun. Takunu khamsatun. Khabar takunu. Oh iya. Khabar takunu. Takunu khamsatan. Manduban ya, Ustaz. Tapi nggak ada wawunya. Mandubun. Sunnatun. Masnunun. Mustahabun. Naflun. Lakinna sunnata fi lisani syar'i amma. Lisani syar'i amma
A'ammu. Simpang dulu. Akbaru. Oh ya. Berarti a'ma. A'mu. A'am. A'am. A'ammu. A'ammu minal Mm. mandubi. Idza qad In. idza In. id qad id qad Tutlaku. tutlaku ala syai'il wajibi wa minhu qaulu ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hina qara al-fatihata wajahara biha fi salatil janazati qala liya'lamu annaha Sunnatun. sunnatun wahia wajibatun li'annahu la salata liman lam yaqra bi ummul qur'ani Ya. Bi. bi ummil qur'ani Nah. wa kadzalika qala Anasin Anas minas fa'il. Anasun ya qala Anasun Anasu Ustaz ya nggak pakai Anas sin ya. bisa tanwin. Anasun, anasan, anasin. Qala fi'il madhi kan? Oh boleh ya qala Anasun minasunati tazawwajal bikra ala saibi Nah. an yuqima Nah. yuqima indaha sab'an Nah. wahia minas sunanil wajibati Nah. fasunatu fi lisanis syari'i a'am Ammu betul. a'ammu minas sunati fi istilahil fuqaha'i li'annaha tasmalul tasmalul wajiba wal mustahabba Bagus. kadzalikal masnunu wal mustahabbu maknahuma wahidun inda amatil fuqaha'i Nah. wa qala ba'dul ulama'i bal yafraqu Di majul yufarraqu. bal yufarraqu bainahuma li'annal masnuna ma sabita bidalili Fi'il madhi ma sabata bidalili minas sunati wal mustahabbi ma wa sabata mustahabbu wa ataf. wal mustahabbu ma sabata bijtihadi wa Nakirah. aktsaru Bijtihadin. wa aktsaru ma yaqa'a Kenapa dimaksud? wa aktsaru ma yaqa'u hadza wa'damahu Hadza ke bawah hadza fi mas'alil masaili fi masailil ikhtiyatati haitsu yakunul ulama alim oh ya yakunul alimu mutaraddidan bainal wujubi wa adamahu wa adamihi fayaqulu
yastahabu Dimajhulkan. majhul yustahabu an yaf'alahu ihtiyatan wa mimman dhahaba ila hadzal hajawi sahibu matanuzadi Sahibu matni. sahibu matni zadi haitsu inkaro Af'ala. haitsu ankaro inkaron aziman fi hasyiatin at-tanfihu Ala ala man munaqihi ala munaqihi hina abaro tashdid abbara bil masnuni an syai'in mustahabbu an syai'in mustahabbin laisa laisa bihi asaro isim laisa marfu laisa bihi asaru wa innama hasarun laisa bihi asarun wa innama huwa ijtihadun qala innahu la yumkinu an nu'abbara anish syai'i tsabiti bil ijtihadi an nu'abbira anhu bi annahu sunatan bi annahu sunatun na'am lakin ataf amatu lakin amatul usuliyina yaquluna la farqa bainal mustahabbi wal masnuni wa annahu yuqalu yusanna kadza jangan dimasuk mudhari' marfu majhul tapi yusannu kadza wa yustahibu kadza bukan dimajhulkan wa yustahib di fathah sebelum akhir yustahabu majhul wa yustahabu kadza wal makna wahidun bagus. Jadi maknanya sama, yusannu yustahabbu maknanya satu sama, tidak ada beda. Cuma sebagian ulama saja membedakan. Kalau sunnah ada dalilnya, kalau mustahab hanya landasannya ijtihad. Apalagi yang mau Safi pahami dari materi ini? Agak ini Ustaz, agak di pemikiran saya masih rancu. Soalnya dia sunnah tapi yang sholat jenazah. Memang sholat sunnah, tapi kan kalau bacaan Al-Fatihah wajib. Tapi kadang-kadang itu istilah aja kayak ucapan orang ya Ustaz. Nah, secara istilah sunnah di situ kan artinya ajaran. Sunnah itu ajaran sebenarnya. Jalan gitu. Ajaran. Jalan. Bukan hukum sunnah wajib haram bukan. Bukan Bukan. Wajib sunnah bukan. Oh ya, kalau yang sunnah itu kan itu apa kemarin?
bukan secara istilah fikih ya, tapi secara syariat lebih umum. Sunnah bisa mencakup yang wajib juga. Nah. Sunnah di situ beda ya. Kadang dalam ulama akidah, sunnah itu lawan daripada bid'ah. Ya, dalam pandangan ulama akidah beda lagi tuh. Ya, dalam ulama hadis, sunnah itu apa-apa yang Nabi lakukan. Ya. Itu sunnah dalam pandangan ulama ahli hadis. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, itu sunnah. Jadi ajaran, maksudnya ajaran. Itu kan ajaran. Jalan gitu. Jalan. Jadi sunnah di sini ya ajaran sunnah. Ajaran sunnah. Bukan maksudnya dengan hukum. Bukan maksudnya sunnah hukum ya. Bukan. Kalau yang sunnah hukum kan mandub. Mandub, nanti dia. Mandub. Bentar, ada tampil. Sana, tinggal jalan. Sana. Sana, ya sunnah. Sunnah. Sana. Sana. Jalan. Jalan. Sana. San. Atau ini. Sana. Jadi secara bahasa sunnah itu mengajar jalan gitu. Kita mengajarkan, bukan masalah hukum ya. Ada kayaknya di Azhar, coba kita lihat kamus Azhar. Maknanya mengasah, berjalan tuh. Sana banyak maknanya tuh. Salah satunya berjalan. Sana tarik, berjalan. Maknanya berjalan, mengikuti ajaran. Sunnah tak menunjukkan. Jadi maknanya berjalan tuh. Sana, jalan. Sana. Menjalani, mengikuti sunnah tuh. Dari situ muncullah kata sunnah, yang mengikuti jalan sunnah Nabi. Bisa mencakup yang wajib maupun yang sunnah kan? Nah, itu kalau secara syariat, secara ajaran, umum. Sunnah alaihim. Kalau secara ilmu usul fikih, itu tadi hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan dapatkan pahala saat dikerjakan. Ya. Nah. Syukran, Mustafi. Afwan. Ummu Abdurrahman, simak atau mau baca Ummu Abdurrahman? Simak kayaknya. Mau baca Om? Nyimak Ustaz. Nyimak ya. Selesai materi taklif yang kedua Om, besok kita masuk Al-Muharram insyaallah.
Taklif yang ketiga, wal muharram, yang diharamkan. Cara bahasa maupun istilah itu besok kita bahas insyaallah. Syukran semuanya. Ummu Halim juga izinkan. Ummu Hafsa, Ummu Stamsi, Ummu Karlina, Ummu Safi, Ummu Putri juga. Semoga Allah terima amal soleh kita dan menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu fiikum. Barakallah. Barakallah.